mutima mweranda turakwakiriye nk'umwami kuko uri imana nka data na mwana urakanina hazwa mutima mweranda kuko niwe utumenyesha data niwe utwigisha mwana ntuhezagirwe mutima mweranda ku bantu bose bumvise ijwi ryawe bakaryitaba none nahazwe mutima mweranda mutima mutagatifu turagushemeza turagukunda katurataza mu bawe turi nk'abirana zawe mwiriwe mwese nemera ekleziya imwe nemera ekleziya imwe mbanze menyeshe abavukanyi bamenyereye kuza gusengera hano kuwa kane ko uyu tumaze iminsi turi mu nyigisho z'ukunagurwa muri mutima mweranda kw'ingo zose zabikutanguye kuva mu kwezi kw'indwi. Mwebwe rero muje uno munsi mwemere tubasomye ku byo turimwo. Tugeze ku nyigisho yitwa nemera ekleziya imwe. Iryo jambo ngo nemera ekleziya imwe turakunda kurivuga igihe cyose tugaragaza ukwemera, kandi ni jambo rikomeye bikwiye rwose ko tuzirikana kuko turi mu bihe by'amadidane menshi. Amadidane ni menshi, inyigisho zihubisha ni nyinshi, abangushi ni benshi, abahanuzi b'ibinyoma ni benshi, abashinga amadini ni benshi. Birabereye rero ko déplacer vers là-bas. Sinon, il y a les sons qui viennent d'ici là. Change murabishe hirya. Kubera ibyo byose rero birabereye ko tuzirikana iri jambo ngo nemera ekleziya imwe kugira ngo tumenye igituma turivuga, tumenye n'ingene twotegera ibi bintu by'amadidane byihindagurika n'inyigisho z'ibinyoma zikwiragizwa na benshi.
tuzirikana rero ibintu bitatu. Ubwa mbere, inkomoko y'igisabisho cy'ukwemera. Ubwa kabiri, ekleziya imwe. Kubera iki ekleziya imwe? Kubera iki nemera ekleziya imwe? Ubwa gatatu, turaza kuvuga ibyerekeye inkomoko y'andi mashengero. Ubwa mbere rero, inkomoko y'igisabisho cy'ukwemera. Ibintu byose bigira imvo n'imvano. Kugira ngo habeho igisabisho cy'ukwemera twama dusubira ku munsi w'Imana, byagiye bite? Byavuye kuki? Nuko mu kinjana cya gatatu kuva Yezu Kristo yuriye mu ijuru, hatanguye kuba amadidane mu byerekeye ukwemera kw'abakristo. Inkomoko y'aya madidane ni umusaseredoti yitwa Arius, yari patiri mukuru w'iparuwasi imwe yo mu gihugu cya Libiya. Yigisha yuko iyo paruwasi yitwa Bokaris. Yari patiri mukuru wa paruwasi ya Bokaris iri mu gihugu cya Libiya. Uwo musaseredoti Arius yigisha yuko Yezu atari Imana, ngo yari umuntu gusa. Kubera ko yari asanzwe ari umuntu yigisha muri kaminuza ya Alexandria, yari yemewe, inyigisho ziwe benshi baca bazemera, kandi yari afite n'aho zitangira ko yigisha muri kaminuza. Abaroze bakaja kuroga, abarozwe bakaroga abandi, gutyo gutyo gutyo, kuko umwigisha wese yigisha ibitari byo aba ari umurozi. Mugabo abakristo baciye baja kumurega kuri musenyeri wiwe yitwa Ashirasi. Baja kumurega rero kwa musenyeri Ashirasi, bamumenyesha ngo urya mu patiri ibintu atwigisha ntibijyanye n'ukwemera twasiganwe n'abatumwa, kuko abakristo nimwe mutari mubizi, murafise uburenganzira mbere n'itegeko ryo kuja kubwira musenyeri igihe umupatiri abigishije ibitari byo. Murabyumvise? Abatari babizi ubwo burenganzira murafite mbere n'itegeko. Igihe ariko umuntu ariko arabigisha ibintu bitandukanye n'ukwemera, mubwizwa kubibwira musenyeri. Ari musenyeri naho mukaja kubibwira papa. Nuko bimeze. Abakristo rero b'iyo paruwase ya Bokaris baciye baja kubibwira musenyeri wiwe Ashirasi. Musenyeri rero aca aramuhagarika nk'uko bisanzwe bigenda mu mategeko ya ekleziya, kuko ekleziya gatolika irafite indinganizo, nta kajagari kabamwo. Mugabe inyigisho zari zamaze gukwiragizwa. Zimaze gukwiragizwa rero, byabaye ngombwa ko abepiskopi bose bakoranira hamwe kugira ngo bashinge ingingo ngenderwako z'ibyo abakristo babwirizwa kwemera n'ibyo batabwirizwa kwemera. Baciye bakoranira rero mu gisagara ca Nice, muco bise Concile de Nice, mu mwaka wa 325 kuva Yezu yuriye mu ijuru, kuva Yezu aje ku isi naho. Umwaka wa 325 abepiskopi bose baciye bakoranira mu nama nkuru mu gisagara ca Nice, aho ni mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Turikiya y'ubu. Baca bandika rero icyo twita inama y'abatumwa, arico gisabisho twama tuvuga hajya mu gutangurisha kure, ngo nemera Imana imwe rudende, nemera Imana data ugira byose, yaremye ijuru n'isi, na Yezu Kristo umwana wayo w'ikinege, umukama wacu, yasamwe ndagwama n'umutima mwene rozagwa na Bikira Mariya, yabaye kuri Ponsiyo Pilato, abambwa ku musaraba, arapfa arahambwa, agenda guhoza abantu beranda bari bapfuye, kugira gatatu yizura mu bapfuye, hanyuma yurira mu ijuru, yicaye uburyo bwa Mana data ugira byose, azoza guca urubanza rwa bose, abapfuye n'abazoba bakiriho.
abandi bagaca bitereza ngo ndemera Imana mutima mweranda na Ekleziya Gatolika nyeranda n'isangira ry'aberanda n'ihongo watumwe bagirirwa n'izuka ry'abapfuye n'ubuhigwe budahera amen. Icyo gisabisho nicyo bita inama y'abatumwa, nicyo abepiskopi bakoraniye hamwe barandika bari mu gisagara cya Nise mu mwaka uyuhe 325, si 1325, mubyumve neza, ni 1 2 3 325. ni icyo gisabisho cyandikwa kiyatugira mu gihe cyo kuvugisha kure. Hanyuma mu nyuma hahavuye haza abandi bigisha ibintu bitari byo, ibyo ntibyahereye aho. Hahavuye haza abandi bavuga ngo Yezu Kristo, ngo Arius yarihenze, Yezu Kristo yari Imana by'ukuri, umugabo ntiyari umuntu. Yari Imana by'ukuri, mugabo ntiyari umuntu. Hajya babona ameze nk'umuntu, hajya byari by'ukuri ntiyari umuntu w'ukuri. Hajya bamukubita bose bihora ubusa, nta na kimwe yumva. Murumva ni iyindi nyigisho ihuhisha, mu gifaransa babyita erezi. Abo bigisha ibyo barakwiragiza. Uwundi nawe araza ngo mutima mweranda si Imana, ngo mutima mweranda si Imana, ngo mutima mweranda ngo ni akantu k'agaprincipe kari hagati ya data na mwana, mugabo ntiyari Imana. Abandi nabo ngo Bikira Mariya ntiyabyaye Imana, ngo yabyaye umuntu gusa, ngo yabyaye ikibiribiri, ngo sinzi ukuntu Imana yicokejemo, ngo nta muntu yoshobora kuba nyina w'Imana. Abo bose baratangura barakwiragiza ibyo bintu, kandi abo bakwiragiza ngo ibintu Bikira Mariya ntiyabyaye Imana, ngo Yezu yari umuntu gusa, aho hantu babivugira niho Abayisilamu bavukiye. Kuko burya ahantu hakwiragije inyigisho mbi ntibitangaza ko haba havuka amasekiti. Ibyo byatumye abepiskopi bongera gukorana, bakorana mu gisagara cya Constantinople mu mwaka wa 381. Baratomora gusumba ibyerekeye ukwemera kwa Ekleziya mu ngingo ziraba Yezu Kristo na mutima mweranda na Ekleziya. Iyo nama nkuru y'abepiskopi yo 381 yabereye Constantinople, niyo rero yanditse iki gisabisho cy'ukwemera tuvuga ku Imana. Baciye batomora ibitari bitomoye mu nama y'abatumwa. Mu nama y'abatumwa bavuga ngo ndemeye Imana Data rugira byose yaremye ijuru n'isi, bakaba bahegeye kuri Imana Data. Ariko mu gisabisho cy'ukwemera tuvuga ngo ndemera Imana imwe rudende, Data mushobora byose, yaremye ijuru n'isi. Ibyo mu nama y'abatumwa batavuga, aha baca babyongera ko ngo ibiboneka n'ibitaboneka, kuko hariho abari batangiye kwigisha ko Imana yaremye ibiboneka gusa, ibitaboneka atawamenya iyo byavuye n'Imana atawabasha bifise. Ibiboneka n'ibitaboneka baca barashika kuri Yezu Kristo nawe, nemera kandi umukamo umwe Yezu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana. Bagaca bavuga n'ibindi byinshi bidatomoye mu nama y'abatumwa, yabyawe na Data atamyaka iravugwa, ni Imana iva ku Mana, ni umuco uva ku muco. Ni kuki bavuga ngo ni Imana iva ku Mana? Kubera mwumvirize ingene bashimangira, kubera hariho abavuze ngo si Imana, baca bashimangira ni Imana iva ku. Ntimwibaze ngo ibyo barizanye ngo reka turamye ingene twabivuga. Aya majambo yose dukoresha kwari ukugwanya inyigisho z'ibinyoma, kubera abavuga ngo si Imana. Iyo nama, icyo gisabisho cy'ukwemera gice k'ibitomora abepiskopi, ni Imana iva ku Mana, ni umuco uva ku muco, ni Imana y'ukuri iva ku Mana. Iyo insistance ntimwaze ngo n'ibindi, ni kubera abandi bigisha ibitari byo, murabyumva. Ni Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, yarabyawe ntiyaremwe. Bagaca bavuga n'ubwoko bwiwe,
asangiye ubwoko na se. Ubu twarahinduye tuvuga ngo asangiye kamere na se. Byose byari murumva ingene bashimangira aho, ni ukubera inyigisho abantu bigisha ibitari byo. Yavuye mu ijuru ku bwatwe bw'abantu kugira ngo adukize, yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, ku bwa mutima mweranda yigira iki? Ni kubera bavuze ngo yigira umuntu, kubera hariho abavuga ngo si umuntu, kugira ngo bakubure izo nyigisho zitari zo zose. Ariko mu nama y'abatumwa nemera kandi umukamo Yesu Kristo umwana w'ikinege w'Imana nemera kandi atabwira byose yaremye ijuru n'isi, na Yesu Kristo umwana w'ikinege umukama wacu yasamwe ndakubwamana mutima mweranda azarwa na Bikira Mariya, yabaye kuri Ponsiyo Pilato abamba ku musaraba, arapfa arahambwa, agenda agahoza imitima y'aberanda bari bapfuye. Imana iva ku Mana, umuco uva ku muco, Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, asangiye kamere. Hari ibyo mwumvamo ibyo byagiye gutomogwa mu gisata cy'ukwemera mu nama yabereye Constantinople ryari 381. barabandanya baje kuvuga ibya Yesu Kristo, bagacashika no ku bya mutima mweranda. Mu nama y'abatumwa mutima mweranda nta na kimwe bamuvugaho. Nemera kandi mutima mweranda na Eklezia Gatolika nyeranda n'isangira ry'aberanda n'ikigongo bacume bagira murabumva bacako bahita. Ariko mu nama y'abatumwa barabitsimbatarako kubera bigisha ibitari byo. Nemera kandi mutima mweranda kubera avuga ngo si Imana ngo naga principe n'umukama atanga ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana, turamusenga kandi tukamuninaha nk'uko tubigirira Data na Mwana. Murumva iyo ingene bensisa, kubera bari bararahiye ngo mutima mweranda si Imana. Abepiskopi barabishimangira kugira abavyumve bo. Eklezia bayica ko bahita nemera kandi Eklezia mutima mweranda na Eklezia Gatolika baca barishimika kubera bari batanga ubwo budumbi rero. Nemera kandi Eklezia imwe nyeranda Gatolika kandi shingiye ku batumwa. Ibyo byose byavuzwe ryari? Muri gihe byavugiwe mu 381. Igisabisho cy'ukwemera gikomoka iyo cyaje gutyo ubwa mbere mu nama ya Concile ya Nice 325, ama Concile Constantinople 381. Gacongera ko rero nemera kandi nemere kwibatisimu kuri bicumuro ari imwensa kuko hariho abandi batangwa kwigisha amatisimu ko bandi babatisimu ego ngo kuko abo bavuga ngo naho warabatijwe utagiye mu mazi menshi nta na kimwe bimaze, kuko amazi menshi niyo atuma uba umwana w'Imana. Okay, aho rero niyo abara amazi menshi mpaka kujya mu ibahari Ocean Pasifika, kuko tugeranije nimba hari Tanganyika n'ikiziba abavuga ngo n'amazi menshi, shaka amazi menshi zeze si Yorodani kubaza ingene kangana na kagezi ushobora gusimba ukigira. Mugabo urumva abantu bushi baramye. Kubera icyo rero abepiskopi baciye bashinga ko igihe cyose abakristo bakoranye boza baragaragaza uko kwemera kugira ngo n'inzaruka zizokurikirana zose baze bame bazi Imana twemera iyo ariyo, umukama wacu Yesu Kristo wari we, umutima mweranda wari we, Eklezia iyo ariyo, n'ibyo byose ukwemera gushingiyeko. Ibyo bintu rero mwumvise nibyo shingiro ry'ukwemera. Kandi ushaka kugumana ukwemera nyako, ibyo bintu no kubimenya nibyo by'ukwemera. Ukwemera kwacu nuko uko niko kwemera kwa Eklezia imwe nyeranda Gatolika kandi ishingiye ku batumwa. Murazi ko iyo umuntu ari mu amashetani ukamubwira ngo agaragaze uko kwemera bidakunda, ntibikunda. Umuntu wicura ko arimo amashetani by'ukuri umuha igisabisho cy'ukwemera, garagaza ukwemera.
arashikana bikama kw'abandanya mugabo n'uri posede simbuzi uwo shetani ifise kubasha kuko shetani ifise kubasha bobo ivyo n'ibindi ariko kugaragaza ko kwemera avuga ati nemera kandi mukamwezi nka shetani ntishobora kuvuga ngo arafne ngo yabaye kuri Pontiyo Pilato abambwa ku musaraba arapfa arahambwa shetani ntishobora kubivuga kandi nta muntu iyo umuntu yatsindiwe ahantu cyane cyane aha byatsindiwe bimwe bimara amazi ntasubira kubivuga cyangwa umuntu yarashyizwe n'ikintu cyamubabaza cyamusesereye aririnda kukivuga none ngaho iwacu ntihariho imyaka tutavuga ntihariho imyaka tuyifise aho kuvuga ngo mu mirongo ingahe tuvuga ngo muri ya mvura hari muri ya mvura cyangwa ngo hari mu magme abanyekongo bavuga ngo magme babarundi bavuga le Burundi vous maintenant hier c'était la crise aujourd'hui c'est la magme hariho ibintu tutavuga kubera ingene bibabaje nayo shetani yari idashobora kuvuga ingingo ya kabiri murumvise y'ukwemera kwavuye igisa cy'ukwemera cyavuye niyo gikomoka hiyo none ni kubera iki nemera ekleziya imwe nemera ekleziya imwe kuko ari wo muryango wonyene Yezu Kristo ubwiwe yishingiye nk'uko yabibwiye Simoni Petero Simoni Petero amaze kumubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima nawe yaciye amubwira ngo urahiriwe Simoni mwene Yona kuko utabihishuriwe n'umubiri n'amaraso ubihishuriwe na Data ari mu ijuru nanjye rero ndabikubwiye kuri Petero kandi ko kuri uru rutare niho nzokubaka ekleziya yanje ndasubiramo nanjye ndabikubwiye kuri Petero aha bagerageje gukoresha ijambo bigoye gutegera ngo uri Petero kandi no kuri uru rutare mwumva bicyane womenga Petero ari ngaho babagaca avuga urutare ruri iruhande yiwe ni kubera impinduro y'amajambo Yesu yamubwiye ngo uri Kefa cyangwa Kefas no kuri iyo Kefas nzokubaka ko ekleziya yanje uri urutare no kuri urwo rutare nzokubaka ko ekleziya yanje mu gifaransa uri tu es Pierre si c'était Pierre je bâtirais mon église mugabo ijambo Petero rivuye mu kilatini Petrus kuko ibuye mu kilatini bagita Petrus aha rero baciye bagerageza gukoresha imvugo dushobora kumva nanjye rero ndabikubwiye kuri Petero kandi ko kuri uru rutare niho nzokubaka ekleziya yanje n'ingabo z'ukuzimu ntizizoshobora kuyisenyura nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru icyo uzoboha ku isi kizoba kiboshwe no mu ijuru kandi icyo uzobohora ku isi kizoba kibohowe no mu ijuru iyo ekleziya Yezu yise ekleziya yiwe niyo nemera kuko niyo yonyene ya Yezu Kristo niyo kandi yonyene ishingiye ku batumwa Yezu Kristo igihe abwira iyo jambo Petero ijambo ryasomeye riri mu Injili ya Matayo ikigabane cya 16 guhera ku 13 gushika ku 19 Matayo 16 kuva ku 13 gushika ku 19 kuva igihe Yesu Kristo abwiriye Petero ayo majambo abigishwa bose baciye bamenya ko afise umugambi wo gushinga umuryango mushasha umuryango yise ekleziya yiwe bwite kandi ko uyo muryango azowushinga kuri uyo mutumwa yitoreye agaha izina rishasha ariwe Simoni ataziriye Petero Pierre Rutare
kandi ko uyo Petero agiye gushinga ko iyo ekleziya azoshinga ko iyo ekleziya yiwe ari wazoha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru, ni ukuvuga ubukuru ku byiwe byose. umuntu bamuhaye imfunguruzo ni ukuvuga ko bamuhaye ubukuru ku byo mu nzu byose byongera murabizi, yugaye ntawugurura. nk'ubu hariya kuri ziriya porotari mucamo mu gutaha, nk'ubu wafata imfunguruzo kuga mwese murara yugaye, aba yugaye. nk'ubu yugaye agaca yigira gutembera, sefini ntimusohoka ataje. umuntu afise imfunguruzo niwe afise ubukuru ku bintu byose biri ngaho. nawe Yesu mu kubwira Simoni ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'ijuru, amubwiye ko azomuha ubukuru ku byiwe byose. abigishwa rero baciye bamenya ko Yesu afite uwo mugambi, baca bategera kandi yuko uwo mugambi ari uwo gushinga umuryango yise ekleziya. ekleziya ni ukuvuga ikoraniro, ishengero rirongowe n'ab'Imana yitoreye, rikoranijwe n'umukama Imana, rikarongorwa n'ab'Imana yitoreye, niryo bita ekleziya. bavuze ekleziya nico abayahudi mu kirayahudi baba muri kahal. ekleziya ni ukuvuga ishengero ryeranda cyangwa ikoraniro rikoranijwe n'umukama Imana, rikarongorwa n'abo umukama yitoreye, nibyo twita ekleziya. nkajya ku isoko ntushobora kuhaja ngo ugire ngo ariko ekleziya iraho ni nini. ku isoko hari abanyesoko, umugambwe ukoranya ntushaka kuvuga ngo ariko ekleziya iraho ni nini. abo n'abanyamugambwe. ekleziya ni ikoraniro ryakoranijwe n'umukama Imana, rikarongorwa n'abo umukama yitoreye. baciye bategera rero ko Yesu afite umugambi wo gushinga umuryango mushasha yise ekleziya yiwe, kandi ko azoyishinga kuri Petero. uyu muryango rero witwa ekleziya niwo twita ekleziya imwe nyeranda katolika, ni ukuvuga yagenewe abantu bose kandi ishingiye ku batumwa, kuko ishingiye ku musubirizi w'abatumwa ari we Petero. uko rero ibintu byagiye biragenda ni uko uyo Petero ubukuru bwiwe yabusigaranye rino nawe busigarana Kleto nawe busigarana Clementi nawe busigarana Sixto, hama Laurenti, Crisogoni, Yohani, Cosima, Damiano gushika kuri Francisco agira amajana 266. ni ukuvuga ko kuva Yesu Kristo ashinze ekleziya yiwe, ubukuru bwiwe bwagiye burahererekanwa n'abasubirizi b'abatumwa, guhera kuri Petero ugaca kuri Lino, hanyuma Kleto, hama Clement, hama Sixto, hama Corneli, hama Laurenti, hama Cosima, Damiano n'abandi gushika kuri Francisco agira amajana 266. ekleziya iva ku batumwa niyo. nk'ubu rero jewe ubukuru nkoresha mu kubasomera imisa, mu kubakura ibicumuro, buva kuri Yesu Kristo. aha rero ngira ndababwira ibintu bikomeye by'igituma nemera ekleziya imwe jewe. wowe niba wemera nyinshi uyu munsi uyemera ubizi. mu kwemera kwacu hariho icyo twita ibisabisho. ibyo bishobora kuba hose. hariho icyo twita ijambo ry'Imana, iryo ushobora kurisanga mu mashengero yose. hariho icyo twita ugusabikanya ijambo ry'Imana, ukuninahaza Imana, ibyo ushobora kubisanga mu ekleziya yose. hariho ikintu udashobora gusanga mu ekleziya yose, nacyo ni igiki? ni ububasha bwa Yesu Kristo yashatse gusigarana ekleziya yiwe, aribwo buvugwa muri izo mfunguruzo yahaye Petero umunsi amubwira ngo uragire intama zanje. niwo munsi yamuha imfunguruzo.
amaze kuzuka aramaze ati urankunda ku rutabo, ego mukama urazi neza ko ngukunda, ragira intama zanje. uyo munsi niho yamuha imfunguruzo, biri muri Yohana ikibanza cya 21 karongo k'15 n'uturongo dukurikira. ni ukuvuga muri ekleziya katolika hariho ububasha bwa Yezu Kristu bwo gushobora gukora nk'ibyo Yezu Kristu wenyene yakoze. ububasha bwo gukora nk'ibyo Yezu Kristu wenyene yakoze, icyo twita un pouvoir sacré, ituma wewe wa mukristu we, ndavugiye ko amajambo yatekanijwe na ekleziya, nkarambura ukuboko nkakubwira nti Imana dawe nye n'ikigongwe yasubije hamwe na zina muntu wese kubw'urupfu n'izuka ry'umwana wayo Yezu Kristu, ikaturumikira mutima mwerana ngo azimanganye ibicumuro byacu. kubw'ububasha bwa ekleziya ndakurekura ibicumuro byawe byose ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima mweranda. ibicumuro byawe bica bizimangana ubwo nyene, bica bikuvako ubwo nyene, n'iceyi cyabyo gica kikuvako ubwo nyene. kandi ibyo ntibiva kuko jewe ndi mwene Barege Nsabe Adriano, biva kuko mfise ububasha bukomoka kuri Yezu Kristu. murabyumva neza? j'ai un pouvoir sacré, j'ai un pouvoir sacré. ubwo bubasha bukomoka kuri Yezu Kristu, ni za mfunguruzo zituma Petero ashobora kuboha no kubohora. ubwo bubasha mfise nibwo butuma ngarandura ibiganza ku mukate no ku muvinyu, nkavugira ko aya majambo nyene ya Yezu Kristu. nicyo gituma tugusabye ngo urungike mutima mweranda atagatifuza rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristu umukama wacu. we muri rya joro yafatwa yakiriye umukate, aragukengurukira, arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iki n'umubiri wanje. ni kuki mvuga wanje simvuge ngo umubiri wiwe? ni kuki ndabwira akire murye mwese, iki n'umubiri wanje, sindabwira ngo iki n'umubiri wiwe? kandi namwe ntimuhave muharira muti no, ariko wawe ntitugenda turiye. mu bisanzwe mvuze nti akire murye mwese, iki n'umubiri wanje, mwoterezwa kwanga uti no. vuga uti iki n'umubiri wiwe. ni ukubera iki? nuko muri uyo mwanya mvuga nk'uko noba ndi Yezu Kristu wenyene, kandi de fait ndi mu kibanza ciwe, ibyo nkora byose ndabikora mu izina ryiwe. nicyo gituma mvuga nti akire murye mwese, iki n'umubiri wanje, kuko si jewe, ni Yezu Kristu wenyene ariko arivugira muri jewe, niwe ariko aritanga muri iyo mwuka, niwe ariko ararangura ukarisiya. kandi ibyo bikaranguka kubera ububasha bwiwe mfiseje. ubwo bubasha ndabufise, murabyumva? unzaniye ikintu ngo mpezagire, so pouvoir sacré niyo nkoresha ngahezagira amazi. kandi ayo mazi uyasuse ku muntu ari mu ishetani azokubwira ko ari karasha, kandi mu isanzwe amazi adaturira ahubwo ahorosha. mugabo umuntu ari mu ishetani akakubwira ngo ndiko ndasha, ariko nkaho udafise so pouvoir sacré, shaka ugende uhezagire, urareko uhezagira, nta nakimwe gihinduka muri ayo mazi, akumara amatembarubingo. donc hariho ububasha buri muri ekleziya yagenewe bose, kandi va ku batumwa. ububasha Yezu Kristu yasigaranye Petero, nawe busigarana Lino, nawe busigarana Kleto, nawe busigarana Clementi n'abandi gushika kuri Francisco agira uw'amajana 226 yasubiriye Petero. ubwo bubasha Yezu Kristu yasigaranye abatumwa biwe buri muri ekleziya yiwe. ubwo bubasha rero nibwo bwanyatiye jewe mu busaserdoti.
Yezu Kristo yabusigaranye abatumwa babusigarana abasubirizi babo aribo bepiskopi, abepiskopi babusangiza ku basaseredoti. Utari muri ekleziya iva ku batumwa, ubwo bubasha ntabwo uzigera uronka naho bokugira umusenyeri. Murabyumva? Naho bokwita ngo uri musenyeri, ubwo bubasha ntabwo uronka, kuko buri muri ekleziya ishingiye ku batumwa. Ico rero kirahambaye. Ni ukuvuga yuko nk'ubu jewe ububasha bwanyatiye buri ku batumwa, ndafise ikimfatanya n'abatumwa. Jewe nakiwe na musenyeri Simoni Ntamwana, nawe yakiwe na musenyeri Bernard Gantine, nawe yakiwe na Papa Paulo wa gatandatu, nawe yakiwe na Papa Pio w'12, nawe yakiwe na Papa Pio w'11, nawe yakiwe na Papa Pio w'10, nawe yakiwe na Papa Pio w'9, nawe yakiwe na Papa Leo wa 13. Ndashobora kuduga je ngashikira Petero, kuko ndi muri ekleziya iva ku batumwa. Wewe nawe ububasha bwakubatije buragufatanya n'umutumwa. Wewe mu kubwibatisimu urafatana n'umutumwa. Ni waba wabatijwe ngaha kuri paruwasi Ngagara, dufate wabatijwe nande, dufate umupatiri yaharambiye cyane, ni patiri Jean-Berc Masugabo. Ndabona muri mwe bw'abakuze yoba yarabatije. Ni wabatijwe na patiri Jean-Berc Masugabo, ububasha bwakubatije buva ku mutumwa, kuko yakiwe na musenyeri Mikael Ntuyahaga, nawe yakiwe na musenyeri Antoine Gross, nawe yakiwe na Papa Pio w'11, nawe yakiwe na Papa Pio w'10, nawe yakiwe na Papa Pio w'9, nawe yakiwe na Papa Leo wa 13. Woduga ugashikira Petero. Mugabo ni wari muri ekre mu ishengero ry'abakibangwisi, uzoduga gushika kuri Kibangu, Simon Kibangu. Ni waba naho uri muri eglise de Bombereje, uzoduga gushika kuri Rutayisire. Ni waba uri muri eglise y'aba Methodiste, uzoduga gushika kuri Charles Wesley. Ni waba uri muri eglise y'aba Adventiste, uzoduga gushika kuri William Miller. Ni waba uri muri eglise ya Témoin de Jéhovah, uzoduga gushika kuri Charles Kaze Russell. Murenga, kuko ntiri muri ekleziya iva ku batumwa. Murabyumva? Kandi ubwo bubasha buva ku batumwa muri ayo mashengero yose nta burimwo. Nicyo gituma mudasanga aya masakaramentu yose dufise mugabo bacawugira ngo mwe bwa Kristo wa Katolika musenga ibishusho, kuko utagira umuringa kiraguranuka. Ayo masakramentu wabo ntayo bafise, kukasaba ububasha bukomoka kuri Yezu Kristo bugaca ku batumwa. Muri abavuka nibo amadini yose nta n'umwe ashobora kugira nk'ibi tugira duhejeje consecration, akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutanga ku bwanyu. Mpejeje iryo jambo nshangiriza nkabereka, meje kubereka nkamora iki, ncamfukama gatangura adorasiyo. Murabaza kubibona? Ncamfukama gatangura adorasiyo, kuko ububasha bwa Yezu Kristo bwahinduye umukate ucika umubiri wiwe, bwahinduye umuvinyu ucika amaraso yiwe. Kubera ko ubwo bubasha buri muri ekleziya yiwe, ayo majambo ya Yezu Kristo umusaserdoti amaze kuyavuga bica bihinduka ubwo nyene. Umusaserdoti arakiriza akabereka, haje kubereka agasubiza ku meza ya altari, agacapfukama agatangura adorasiyo. Muri aya yandi mashengero hari ibyo murabona, hariho abagira ngo ntabyo tuzi. Nimwasanga ujya mu pastori ahejeje guhezagira agacapfukama akagira adorasiyo, murambwiye wenye narazi yuko atagihinduka. Wenye arabizi neza ntagihinduka.
kuko kugira bihinduke bisaba ububasha buva kuri Yezu Kristo bufiswe n'abatumwa kandi buri muri ekleziya yagenewe bose kandi ishingiye ku batumwa. Murakurikira? Ikindi igituma jewe nemera ekleziya imwe muri ekleziya katolika, nababwiye ijambo ry'Imana riri hose, ibisabisho kwaba kunaza Imana biri hose, ariko hariho ikindi kintu atahandi mu gisanga turi muri ekleziya iva ku batumwa, kandi aricyo kintu gikomeye gusumba ibindi bisabisho n'iyindi migigwa yose dushobora kugira, ni uguhereza inkuka. Inkuka hari ahandi muntu batanga inkuka. Inkuka no kuvuga iki? Yezu Kristo yaritanze ko inkuka ku musaraba ku musozi wa Kalvariyo cyangwa Golgota, inkuka yo gutanga umubiri wiwe n'amaraso yiwe kugira ngo abantu bakire. Ijya nkuka Yezu yatanze ku musaraba, agapfa agahambwa, abanje kubambwa kugira ngo yuzurize abantu n'Imana. Iyo nkuka yatanze ku musaraba niyo yashinze ko izokwama itangwa iminsi yose kwa rutari. Hajya kwa rutari ibiranguka ntibyarangutse ku musozi wa Golgota. Uwitanze ku musozi wa Golgota cyangwa Kalvariyo arasubira akitanga kwa rutari, agatanga umubiri wiwe, agasesa amaraso yiwe kugira ngo abantu bakiri ibicumuro kandi buzure n'Imana. Iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Aca yongera ko ngo ibyo rero muzame mubigira. Aha, gusa iryo jambo ngo munyibuka ni jambo mudaca mutegera buno nyene, kuko Yezu avuze ngo murame mubigira, tugahindura mu Kirundi tukavuga ngo munyibuka. Ngira mwese murazi kweza kabiri Kirundi. Yesu yavuga ururimi rw'Abayahudi bita Rahameya, agacisha bakavuga n'Igihebreyi. Ururimi rero Yesu yavuze muri iryo jambo ngo twahindure ngo muragire munyibuka, kuko ucumenga no kwibuka, ucumenga ngo reka rero tubigire tugerageze kumwibuka, si ibyo, cyangwa ngo reka turangene twokwiyibutsa. Hari imbere abashaka ngo nicibutso. Ijambo Yesu yakoresheje ibyo rero murame mubigira ni jambo zikaron. Zikaron, iryo jambo zikaron niryo Yesu yakoresheje ngo murame mubigira nka zikaron yanje, murame mubigira nka zikaron yanje. Zikaron ni ukuvuga iki mu rurimi rw'Abayahudi? Ni ukuvuga ko ibintu byabaye kera ukabizana ukabishyira uyu munsi. Ibyarangutse kera bikaranguka uyu munsi nk'uko byoba bibaye uyu munsi. Abayahudi bari babimenyereye ku munsi wa Pasika, barategura akana gatoyi bariko bararya Pasika, kabaza se, mbega ni kuki iri joro ridasa n'ayandi majoro? Se agaca atangura ati, mwana, sokuru wacu yari umuyererezi atagira igihugu. Hanyuma Imana iramuhamagara imukura mu buyererezi, iramwitorera, iramuzana muri iki gihugu cya Kanahani. Hanyuma amanuka mu Misiri, acika igihugu kinini. Abanyamisiri baraduturubika, baraducumukuza. Hanyuma turatakambira Imana yacu. Imana yacu yakumvira, idukura mu Misiri n'ukuboko kurambuye n'ububasha bukomeye. iratujabutsa ikiyaga gitukura, iratuzana
imana iraduha iki gihugu gitema amata n'ubuki. Iri joro rero ntirisa n'ayandi, kuko uyu munsi niho imana idukuye mu Misiri. Murumva, uyu munsi muri iri joro niho imana idukuye mu Misiri. Ntituriko turibuka ibyabaye kera. Uyu munsi imana iradukuye mu Misiri. Nuko abayahudi icyo cyo bitazi karone, si ukwiyibutsa, si imihango cyangwa imigirwa bagira ati uyu munsi iby'imana yatugiriye kiriya gihe uyu munsi irabiranguye gushaje. Uyu munsi iradukuye mu Misiri gushaje. Yesu rero amaze gufata umukate akawuhezagira, akawumanyura, akawuhereza abigishwa biwe, agafata umuvinyu akawuhezagira, akawuhereza abigishwa biwe, yaciye babwira ngo ibyo rero murazokwama mubigira nka zikaron yanje. Ni ukuvuga murama mubirangura nk'uko ndabiranguye. Igihe rero umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa abaranguye. Murumva kandi Yesu yabigeze atarapfa, murabyumva. Ibyo bwacu arangura ku munsi wa gatanu yabigize ryari? Ku wa kane. Aratanga umubiri we ngo akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Akire muri mwe mwese, iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishaka kandi izokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ibyo bwacu agira ku buryo buboneka ku Karuvariyo yabiranguye ku buryo bw'akayobera. Mwise nakuro ku wa kane mweranda atanga umubiri wiwe azotanga ku musaraba, awutanga mu gisa n'umukate, amaraso azosesa ku musaraba ayatanga mu gisa n'umuvinyu, kandi aravugira ko amajambo ati akire murye uyu mubiri wanjye. Umukate babona kuguma usa n'umukate, mugabo bari bamenyereye kwica avuze gica kiba. Abwiye umuntu ngo w'impumyi ngo bona yacabona, abwiye ikitumba ngo zibuka cyase kibuzibuka, abwiye uwapfuye naho yamaze kandi mu kuzimu harazana ngo sohoka, bari bazi ko asohoka. Akankamiye umuyaga n'ikiyaga ngo cureha, subiza hasi, byacu bicureha. Bari bamenyereye kwica avuze gica kiba. Ababwiye rero ngo akire murye, iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Barakiriye, bararya. Iby'amaso yabona wamegana umukara, kandi no mu kanwa rugu ntiyahindutse ngo bumve bariko bararya broshete. Oya, mugabo bariye bazi neza ko bariye umubiri wiwe. Karabivuze, iki ni umubiri wanje, icyavuze nicyo kibi, iki n'amaraso yanjye. Baranywa, rugu ntiyahindutse, nakurere ntiyahindutse, mugabo bazi ko barya amaraso yiwe. Ibyo rero umubiri bwacu atanga ku musaraba yawutanze mu gisa n'umukate, amaraso bwacu atanga ku musaraba ayatanga mu gisa n'umuvinyu, acabwira ngo ibyo muzokwama mwigira nka zikarone yanjye. Igihe cyose rero mubona inkuka y'imisi iherezwa, tuba duhereza ijya nkuka yo ku musaraba, niyo nyene duhereza. Irya nkuka rero ni Yesu yongera kwitanga wenyine ubwiwe kugira ngo ibicumuro birekugwe, abantu bongere kuzura n'Imana. Nta handi na hamwe haherezwa inkuka atari muri Katolika. Kandi mu nkundire ndabagabije, ntimukigere mufata minenegwe na rimwe iby'inkuka y'imisa, kuko iyo ataba inkuka y'imisa yariho, iyi si ntibikiriho. Kubera ko itaba ikiriho, kubera amabi akorwa kuri iyi si, ibicumuro bikorwa kuri iyi si birateye agahinda ku buryo Imana bitoshoboka kwireka ngo iyi si bandanye ibaho hatabaye inkuka y'umwana wayo adusabira ikigongwa kumwagira ku musaraba, kidaho bagirira ikigongwa.
wewe uremera ko imana ibona byose? Uremera ko imana ibona byose? none bihora bigushikira kwiyumvira ibyo ibona. Ibibi ibona bikorwa ku isi iyumvire mu kanya gatoya, nk'ubu inda ziriko zirakorerwa ku isi zingana gute? Abantu bariko baragandagurwa ku isi muri uyu mwanya bangana gute? Abariko barasinzikazwa torture muri uyu mwanya bangana gute? Abariko barasahura muri uyu mwanya bangana gute? Abariko baravyora muri uyu mwanya bangana gute? Ntavuze rero abariko baraninahaza shetani n'ayandi mabi yose. Mbega bishoboka gute ko imana ibona byose ireka isi ikaguma ibandanya kubaho? Dufashe nk'ugukorora inda byonyine, mu Faransa ni 220,000 avortements par an. Ni ukuvuga abana 220,000 bicwa ku mwaka. Kandi Dr. Walter wo muri Etats-Unis yarerekanye ko umwana afise amezi 3 gusa, nibyo yashobora we yagiriye experience ko bariko barakorora inda, uwo mwana atura akaborogo. Abatarabibona baraza tubahe filime birabire yise Le Cri Silencieux. Arerekana umwana akiraba ujya n'umutwe, uyu n'umutumba, uyu n'umunwa, amazuru, amatwi, amaguru, amaboko, akavyerekana byose. Agaca atangura rero niwe nyene yariko arabigira, yashatse kubiziwariza ngo arabibiba, ariko arabigira yinjiza ivyuma mu nda y'umuvyeyi, ukazibona umwana umutima uratangwa gutera rwose, akerekana iyo umutima utera, ugatera ivyuma bishikiriye ntuzeye impetso y'umwana. Umwana yatangwe guhunga, arahunga buriya ahungira, bishikiriye placenta, umwana agaca atura akaborogo. Arerekana ingene umwana yugurura umunwa aboroga. Ako kaborogo k'uyo mwana nta numva kumva ariko imana irakumva. Camwiyumvira amaborogo imana yumva. Mu Faransa honyene 220,000 ku mwaka. Cawongerako Ubudagi, wongereko Ubutaliyani, wongereko Ububirigi, wongereko Ubuholandi, aho hose gukorora inda byararekuwe, wongereko Ubushinwa, wongereko n'Uburundi. Mbega bishoboka gute ko ayo maborogo y'abo bana bitwa taco bazira, bishoboka gute ko imana yumva ikareka isi ikaguma ibandanya? Aho rero mvuze abo bana gusa, simvuze n'abandi batura akaborogo nk'ubu ariko barabatorture, abandi bose bariko barakubitwa. Ayo maborogo ni waba wemera ko imana yumva byose, ibona byose. Mbwira nawe igisigura ingene imana ireka isi ikaguma iriho ntiyasame ngo icumire. Ikibibuza ni kimwe gusa, nuko igihe cyose, iminsi yose, amasaha yose hariho umusaserdoti afise Yesu ariko ahereza inkuka yiwe, agaca abwira imana data ati kubwiwe uyu Yesu, kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nuterwa iteka ryo gusengwa mana data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Uwo mwanya Yesu nawe agaca abwira imana ati si dawe bagirira ikigongo. Iyo nkuka niyitumye isi ibigihagaze. Iyo atari iyo nkuka aba bantu bose bigira sura ivu nta n'umwe yoragamo. Yesu Kristo rero yarazi ko isi toshobora kubaho atagumye yitanga kugira ngo twebwe bene wabo dukire. Yashinze itegeko, ibyo muzokwama mubigira zikaroni yanje, kugira ngo namwe ndabitangira mushobore kuragama. Atari iyo nkuka nta kindi gihagaritse isi. Ukabona haraje umuntu yohagarika ku isi ntagira na hamwe amisa isubira gusoma, uracurwe twanyuma.
ndemera ekleziya imwe rero kuko iyo mbuka ya Yezu Kristu iherezwa muri ekleziya yiwe nta handi na hamwe, mugabo ntiherezwa ekleziya yiwe gusa. Yezu avuga ati iki n'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi. Abo benshi ni bande? Abakibangwiste, abadwingliste, abamigurumikwiste, abadventiste, abayisilamu, abataoiste, abashentoiste, ababudiste, ababrahmaniste, abo bose iyo mbuka irabahererezwa. Yesu Kristo arabitangira, nicyo gihagaritse isi, niyo ncungu yawe. Nuko biri je rero ibyo biri mu mutima nemera ekleziya imwe kandi irakwiye kwemera. Ingingo ya gatatu, inkomoko y'andi mashengero. Ndabicako nyaruka kuko abashaka kugira fotokopi bazokugira fotokopi, n'amafotokopi n'impapuro 5 ni paje 5 nako n'ikintu nagere nongereko ndabitanga kugira amira make. Murabona aho yahereye ni kera, icyo gituma naje kumuvuna ataravunika. Twavunitse twoba tuhombye. Imbere yuko afata iki kigabane cya gatatu, ni ikintu kimwe nagire nsurinye nshimikire ko cerekeye iyo ekleziya imwe n'urufunguruzo rumwe na Petero umwe. Iyi ekleziya imwe ni imwe, yavuze ngo ekleziya ndaguhaye urufunguro, ndokubakako ekleziya yanje. Ntiyavuze ngo ama ekleziya yanje, ariko murumva icyo kintu. None yavuze ngo ekleziya yanje ni ya Yezu Kristo. None izindi ntimuca mwumva diregitema ni za bene zo nk'uko yabivuze. Urufunguruzo ntiyavuze ngo imfunguruzo. None abo bandi niba bafite ama ekleziya n'imfunguruzo ni zabo, ni ukuvuga n'ibiri muri ayo ma ekleziya ni ibyabo. Naho umuntu rero yoheza akabona uburemere bw'ibi bintu Patiri avuze, ni ukubera kumbura n'umwanya mutoyi. Petero n'umwe ahawe ekleziya, ahawe kubasha k'urufunguruzo ni imwe ya Yezu Kristo, si ya Dawudi, si ya Kibangwise, si ya Ruteri. Ekleziya ya Yezu Kristo, kandi ahawe imfunguruzo. Irwo rufunguruzo rwugurura ibiri muri iyo ekleziya. Ni ukuvuga iki? Ibyo yashinzwe nibyo ekleziya yugururira bene iyo ekleziya bose bakomoka kuri Petero, bemera Petero ko abugururira bakaronka ibyo bintu. Umuntu yagize ati jewe rero ibyo bya Petero amaye ntabyo nkeneye, ibyo biri muri iyo ekleziya ya Yezu Kristo, muri iyo nzu ya Yezu Kristo ntabyo agabana. Niho rero abantu bogira twomenya yuko dufise turi kubuhiye, turi kugahiye. Nicyo gituma atawo kwandanwa ngo byose nico kimwe. Byose nico kimwe gute? Petero kandi ikindi ntiyabirose ngo n'ubuhinga ngo n'ubukomezi. Twumvise ngo urahiriwe Petero, ngo urahiriwe kuko ibyo bintu utabyibwiye, ubibwiwe na urahiriwe Petero mwene Yona. Kumwe Patiri avuga ati mwene Baregesa. Nawe avuga uti urahiriwe Patiri Amando Kana mwene Baregesa. Urahiriwe Patiri mwene kuko atari wabyibwiye, kuko atari wihaye ubusaserdoti, wabuhawe na data we yagutoye utaranavuka, atagutora ngo nukuri gitangaza, aruko yakugomwe kuko wavuze uti uri Yezu Kristo umwana w'Imana nzima. Uri Yezu Kristo umwana w'Imana nzima. Kusanzwe yaronse revelation ivuye kwa data aramushima, kandi bagira ngo ni mwene Yeremiya, ngo ni Yeremiya, ngo ni Eliya, ngo ni Yohani Batiste n'ibindi. Urahiriwe. Imana niyo yahaye iryo teka Petero, kuko Petero ntiyabivuye mu mutwe we no gushaka kwiwe, yabihawe na data. Kubera iki? Data nibyo yashatse. Na Patiri canke jewe nabihawe na data, nabihawe na Mana niwe yampaye ubwo bubasha. Burya yahaye Petero, uvuga ati uri Petero
uri Petero no kuri iryo buye nzokubaka ko ekleziya yanjye. Buzi iryo teka rero yarihawe na Mana Data. Nico gituma ntimuze murabe amagara make ya Pati, ntimuze murabe amagara make yanjye, mubanza kuraba ubwa mbere ubwo bubasha Imana yanyihereye yonyene, kubera yampaye ko mvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Araheza iryo tunga, arampa urupfunguruzo, ndemera kugwakira, ndaheza nanje nkagabanisha bemeye bose ko ari bene Petero. Cyo gituma tuzoza tujya ko twamenye Kristo. Nico nagiye nongereko, so kuvuga yuko abandi batari n'ibyo bafise, barabifise mugabo nibyo bagiye bajanye, sinobango nibyo bomokanye, nibyo bagiye bajanye mugabo ubu nibyahera bazoguhike. Twebwe rero turi kugahiye, biheze turugurura irobine y'amasakaramentu, irobine y'imisa n'ibindi tukaguma tugabana. Ico gituma tawo kwikengera, ntidukurikira abatamba, ntidukurikira abaririmba, kurikira hari ubutunzi bwa Yezu Kristo aho wugururirwa, hanyuma ukaronka ibikomoka kuri Yezu Kristo bigashika kuri jewe, kandi nawe uzobishikiriza abandi. Nico gituma utagira arasemerera, zoba ngo hararara ingunguru rifite irasemerera, murambabarira tugire tisi. Arakoze Patiri. Mu byerekeye byo kwemera hariho umunsi twagira evangelization mu Ngagara ku kibuga bita Tampe bashika mu gitabo Stade Ngagara Pedra Kopana. Hari umupastori wahajya kuri Bombereke yari yaje kurorera, arabira kure, arabona ingene bariko baratembereza Yesu mu Karisiya, ahashitse amashetani aca yiyagana avundagara. Acabwira umukatolika bariko kajya kantu kagico kaduha. Aba bavukanye bo muri aya mashengero Yesu arabakunda bose, kandi n'abavukanye bacu. Igihe cyose bakoranye ngo baninahaze Imana, Yesu Kristo aba ari hari, kuko Yesu Kristo yavuze ko aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ku izina ryanjye, yiwe aba ari hagati yabo. Iyo bakoranijwe n'iryo zina, badakoranijwe kuko hariho abakoranya abantu mu by'ukuri atari iryo zina bakurikirana, mugabo bakurikirana ibindi bintu, bakurikirana amarongo, bakurikirana amahera, cyangwa bakurikirana ibindi bintu. Mugabo by'ukuri bakoranye barondera Yesu, bakoranye ku izina rya Yesu, Yesu ni habari, kandi ibyo bamusaba arabumvira, arabitaba. Mugabo mubimenye neza ko batashe nawe atataha, atahahe muri ekleziya yiwe, kuko Yesu arafisiwe. Umugabo wese ari seriye atahiwe. Iyo bajya bavukanye batashe, Yesu acataha. Nicyo gituma atanumwe ashobora kugenda iwabo ngo ngiye kuri adoration, ntibibaho, kuko Yesu yaratashe. Bamukeneye bamusangiwe, kandi we nta ari kubera abakatolika gusa. Ngaha Yesu ari ngaha mu tabernakulo iwacu yakira bose, kandi n'umuyisilamu n'uwari wese araza kumusaba kandi akamuha. Jewe twahuriye hajyaga n'umuhungu wacu ate ngaha ngiye ndiko ndigitega ntabwo bakubwira nti urambabarira vraiment ndayihuta cyane, mbona nindi wakubwiye ko ari we ndorera ngo ntinorozera ngo ni ikintu nje kwibwira Yesu ntasubira inyuma. Mu nyuma y'aho yambwira ko yari aje kumusaba ikibanza cy'ubudandaza mu isoko, kandi yarakimuhaye. Kuza avuye imuhira akaza aje koza ikintu Yesu, aha muri aya mashengero nta handi nahamwe ushobora kutumuhira ngo ngiye koza ikintu Yesu hajya basengera, kuko barazi bose ko yatashe. Agaruka nabo bagarutse,
muri ekleziya yiwe yezu nihaba naho uburi umwe uraza ukamusangaho kandi n'ibyo ko mubibwira abavukanye b'ayo mashengero yose ko yesu hajya mu karisiya atari igishusho atari icyibutso atari ikigereranyo. ntimwemere ko abantu bo mu miryango yanyu bicwa n'inzara bicwa n'inyota baburanirwa ngo we yemwe haragebera baratebye ko dutangura igikorane nk'uko umenga yesu yarigiriye mu ijuru. yesu ntiyagiye mu ijuru ari iwe. murabwira ko muvukana cyangwa bari iwanyu bari mu yandi mashengero ukeneye icyo baza yesu ngo tupereka ahari yaratashe ari muhira iwe iwacu naho iwanyu ni mu mihana ni mu mihana. umugore yitwa izina ryanjye mu ryagikazi yabaze kuba umurikeriyene hanyuma aba umubatiste hanyuma aba umuevangeliste barayitwa Kim Collins twarahuriye denema mu Butaliyano muri rencontre y'abakasimatike y'abakerseseri. Kim Collins yari umuevangeliste w'umwigisha karuhariwe ageze ku ishengero ry'agaza yabanje mu barikeriye hamaja mu babatiste hamaja mu evangelike ageze mu evangelike niho yumva ijwi rimubwira ngo Kim Collins garuka imuhira akiyumvira ngo n'ugutaha muhira iwe ashize muhira bajya abwira abaganya garuka imuhira gushika ko mari mu video turatsinda aja kubaza umupasitori biramunanira acaza kubaza umupatiri amubwira ati iryo twiri kubera twatumuhira ni rya Yesu Kristo erega hajya isi muhira ni mu mihanda imuhira ni muri ekleziya yiwe. Kim Collins yaciye ahindura ubu n'umukatolika yaciye ashinga mbere congregation du Buisson Ardent bagira adoration 24/24. imuhira kwa Yezu ni muri katolika nihaba. kandi rero murazi ko ariho musanga na Bikira Mariya muri aya mashengero hari naho musanga Bikira Mariya. Yesu nawe ntiyemera kubikubita arasenye. imuhira ikizokubwira ko winjiye mu ishengero rya Ekleziya Katolika uhasanga itabernakulo n'isanamu cyangwa ya Bikira Mariya. aho winjiye aho hantu ntuzirigura bazocumira ko winjiye muri Ekleziya Katolika no kuvuga ushitsi muhira. aho utazobisanga ibyo bintu ni mu muhana uhaje uzi kuri mu mihana. abavukanye rero ni iby'ukuri Yesu arabakunda ariko kandi muca mwumva yuko ibintu byose dukeneye kugira ngo tube beranda byose uko bingana dukeneye kugira ngo tube beranda biri muri Ekleziya Katolika byose. amabanga yose amasakaramentu yose ukuri kose biri muri Ekleziya Katolika. nicyo rero musomye mu bwuzure mu nkuru nziza musanga bavuga ngo Yesu rero agaruka imuhira. aho ni kwa Mariko ikiganiro cya kabiri. Yesu rero agaruka imuhira aho imuhira hari hehe? hari mu nzu kwa Petero. ngo Yesu rero yicara mu bwato atangwa kwigisha ishengero. iryo bwato yinjiye yicaramo bwa ruganda bwa Simoni Petero. ibintu byose Yesu yaguma yerekana yuko abikorera kwa Petero ni himuhira. ukuri twose dukeneye kumenya mu byerekeye ukwemera n'imigenzo y'abantu kuri muri Ekleziya Katolika. ibyiza byose n'amabanga yose dukeneye kugira ngo dushikire ubuzima budahera buri muri Ekleziya Katolika. nicyo gituma rero mbere abafumu Katolika atabaye mweranda n'iby'ukuri ataba kwiye inkoni. none ubuze iki kugira ube mweranda? kivuge uri muri Ekleziya ya Yesu Kristo irimo byose. ushaka ibatisimu uraronka, ushaka confirmation uraronka, ushaka gufungura Yesu mu Karistiya uraronka, wacumuye ushaka gutyorogwa ibicumuro byose usigare werate uraronka, uragwaye ukeneye ko duguha isiga ry'abarwayi kugira usubire ukomere usubire ufungure nk'uko wahora uraronka, ukeneye isakaramentu ry'ukwabirana uraronka, ukeneye ko umusaserdoti uraronka,
ukeneye kugira indagano zo kuwiheba Imana uraronka mbeho hari handi mashengero mwabona hari ababikira n'abafurere harayo murabona ibyo byose ntacyo bibigisha nize kuzanya ibyo byose biri muri Eklezia ya Yezu Kristo amabanga yose dukeneye ibyiza byose dukeneye biri muri Eklezia Gatolika. Iyo rero je mbonye umukatolika baza bagakwega izuru bakajana iyo bagomba ndavuga nti uburyo arazi neza ko agiye mu mihara gukomba isahani asigaho ibigega byuzuye. Abavukanye rero bose bari muri aya mashengero turindiriye umunsi bazogaruka, mbere twama tubisaba muvyeyi nyagukundwa vyura ikigongwe ugarukane mu bumwe abana bawe bose batwiragiye. Ntitubahereze inkuka gusa, turanabasabira kugira ngo bagaruke mu bumwe, kandi Yesu yaravyemeye azobirangura. Ndafise n'izindi ntama zitari muri ubu busho, mbwirizwa kuzigarukana zose kugira ngo habe ubusho bumwe n'umwungere umwe. Twama tubisaba kandi bizoba, ariko kandi tubyitegure twongere tumufashe Yesu. Tumufasha gute? Mu kubaberanda, kuko hari benshi baja mu yandi madini batirimukijwe na twebwe, sibyo none? Ubu ndazi abakatolika ukuntu bameze. Umutamakazi umwe yaragiye imbere y'umusaraba wa Yesu, murabona ingene Yesu inda yafatanye n'umugongo, aritegereza umusaraba wa Yesu. Uwo mutamakazi ngo aramubwira ngo wewe mushingana, iyo nzara mbona ufise, ngo niba witeze kuyimagwa n'abaraho mbona biyita biwawe, uracyashonje n'iby'ukuri. Hari rero abatukwemera bivuye kuri twebwe, ariko uko tubaberanda, uko tuba intungane, uko tugendera ukuri n'urukundo, niko nabo baronka umuco bagaheza bakagaruka mu ruhongore. Ariko tugumye turababisha, ibyo biratuma bigira jewe bajya abantu akoze n'Imana bajya basenga amafuma ngo akure. Ingingo ya gatatu, inkomoko y'andi mashengero. Ndababwira bikeyi, abashaka barakaba kwiyandikisha kuri akeye baze bigire fotokopi. Ni ankete yagizwe yerekana ingene y'andi mashengero yaje. Intango y'amashengero hadutse atatu gusa, niyo aya mashengero yose mubona ku isi akomoka kuri atatu gusa. Akomoka kuri Lutherianisme, ikomoka kuri Martin Luther, yatanguje yiyomhoye kuri Eklezia Gatolika muri 1520. Agakomoka kandi kuba Calviniste, Jean Calvin, yakuye kwa Jean Calvin yiyongoye kuri Eklezia Gatolika muri 1536. Agakomoka kandi kuri la communion anglicane, la communion anglicane no kuvuga abakomoka kuri kubanglika batangurijwe n'umwami Hari Wit muri 1936 nyene. 1536 nyene, pardon. Martin Luther, iyo ntuze iryo shengero ryiwe ryavuyemwo abiyitariza na Baptiste, les Mennonites, les Quakers. Abaquakers nabo le Calvinisme nayo ikivamo les Presbytériens et les disciples du Christ. Abo bose ababashinze umuntu ashaka kuzarababwira. Les Mennonites nabo kwa Simon Meno 1536, les Quakers nabo kwa George Fox 1640. Les Quakers bo muri nibo bavuyemo abo bita la Société Religieuse des Amis, bita abagenzi bo ngaha mu Burundi. Muraze Eklezia bita y'abagenzi, abo bakomoka ku Quakers bo kwa George Fox.
la communion anglicane nayo yavuyemo amashengero abiri, methodiste, l'église méthodiste yo kwa Charles na John Wesley 1729 bayicingiye a Oxford mu Bwongereza. Habamo kandi les puritains. Les puritains ni secte yavuga yuko abandi badacyorowe bikwiye, nibo bavamwo bavuyemwo abitwa ngo nabakizwa, abakijijwe. Abakizwa abakizwa bivuye muri les puritains, les purs ucanke les puritains. Les puritains rero nibo bahavuye bagwira bava mu mashengero menshi, bavamo les congrégationnistes de 1646, les baptistes bo 1630. Ababatiste nabo baca bavamwo amashengero abiri makuru, les adventistes et les pentecôtistes. Les pentecôtistes nabo kwa John Seymour bo muri 1906. hanyuma les pentecôtistes abapentecotistes bonyene baciye bavamo amashengero atandatu: les assemblées de Dieu, l'église apostolique, l'église évangélique, la mission de l'église, les pentecôtistes libres et la mission évangélique indépendante. Abo bose n'abapentecote gusa, kandi abo nigihe bagira ankete barabo gusa mugo ni benshi kurutana, ariko bakomoka les pentecôtistes bava mu babatiste, n'aba adventiste nyine bava mu babatiste, bose bakava mu puritain, nabo bagakomoka mu ba anglican. Anglicanisme kugira itambure nuko umwami Henri VIII yashatse kwahukana n'umugore we Catherine d'Aragon, hanyuma papa aramwima ikete ryo kwahukana, atashinga ingingo yuko eklezia yo mu Bwongereza ari wabaye papa wayo. Akashira abasenyera shaka abakamwangamurukiye arabatoteza, bamwe barahunga abandi baricwa, agashira hari abashatse n'abapatiri ashatse, nuko l'anglicanisme yatanguye. Abantu benshi barahunze, muribuka ko harimo abangirika baheruka kwisabira kuja kuba abakatolika. Igihe abangirika batangura guha ubusenyeri abagore, hariho abapastori 200 bisabiye Papa Yohani Paulo wa kabiri ngo babe abakatolika. Acababwira ko badashobora kubisaba ikivunga, umwe wese abyisabira, kandi ababisabye bose barashize muri formation, bongera barabaha ubusacerdote. Ubu n'abapatiri b'abakatolika gusa barafise abagore, kuko urumva yaramaze kuzana umugore. Yaramaze kuzana abagore, kandi kuzana umugore nta gicumuro ngira mwe murabyumva rwose. Les adventistes, aba adventistes rero bavuyemo amashengero ane. Abadventiste batangujwe n'uwitwa William Miller muri 1830, bacavamo l'église chrétienne adventiste 1861, l'église de Dieu. De 1865, les adventistes de l'âge à venir, 1888, et les adventistes du 7e jour. Abo rero nibo benshi bari ngaha muri Bujumbura rirare no ngaha mu Burundi. Les adventistes du 7e jour nibo bavuyemwo abitwa les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah batangujwe n'uwitwa Charles Taze Russell, mugabo bitwa les étudiants de la Bible 1931. Apfuye muri 1931 niho bacafata izina rya les témoins de Jéhovah. Hanyuma bavamo n'indi secte bita les amis de l'homme. Iyo les amis de l'homme nayo ivamwo iyo abo bise l'armée de l'éternel cyangwa église du royaume de Dieu. Igihe hagirwa enquête, aho niho ibintu byari bigeze, ariko murazi ko biguma bibandanye. N'ubu ndiko ndavuga hariho ushobora kuba ari muri maternité yibaruka secte ko zigoma zivuka. Mugabo ugendereje usanga abo bazishinga bose bakomotse kuri ajya amashami atatu: les luthériens, les calvinistes et les anglicans. Bava kuri amashengero atatu. Uko rero baza barashwana niko batinda bakagwira. Mugabo uko kugwira no kwica mu duce. Eklezia Gatolika nayo ibandanya urugendo ari imwe nyeranda Gatolika
ishingiye ku batumwa. Muri eklesiya katolika ubumwe ntibushobora gutosekazwa, nicyo kintu cya mbere turwanira, kandi tukakirwanira tutari twenyene, turi kubona mutima mweranda kuko niwe atwara eklesiya. nguko uko andi mashengero yaje, sinirwa ndadondora imvo n'imvano y'ingene vyagiye biragenda, ariko mwomenya yuko imvo n'imvano y'ukugumuka kwa Luther vyavuye kuko atemeye ivyo Papa ariko arakora, ashaka kubituruga aragenda. Mugabo muserekeye mukaraba abo bantu bose bagiye barashinga amashengero, musanga hariho izindi ngorane. Luther yari umupatiri, yarasanzwe afite izindi ngorane mu vyerekeye imigenzo yiwe, yabiriye umubikira. Calvin yahora ari umupatiri, yabuvuyemwo. Uyu mwami w'Ubwongereza Henry Whitmumva nawe nyene yahora ari umupatiri, yabuvuyemwo. Userekeye neza ukaraba usanga abo bantu bose barondera ikintu boshikako, kandi n'ubu nk'umuntu avuye mu bupatiri usanga ukundi acabaho akarondera utundi tuntu yoderenganya kugira ngo afate ikibanza aronke, novuga ngo iki aronke ico yokora. Ariko ntikibuza ko usanga ko muri amashengero hariho ibintu byiza, hariho aberanda, harimwo aberanda muri amashengero, muravyumva, harimwo aberanda kandi bashobora no guha akarorero abakatolika. Mugabo n'ivy'ukuri twebwe abakatolika dusumbije ubweranda n'abo bantu, atakindi bafise atari ijambo ry'Imana gusa. Twebwe dufise ibyiza vyose vy'umukama iwacu. None mwe mwumva tutadukwiye inkoni vy'ukuri. No kuvuga Imana, Yesu Kristo aravuga ati ariko raba barya abantu nta kindi bafite atari ijambo ry'Imana ryonyine, ariko wewe naguhaye vyose kandi mbi wawe, uko ushatse kose uranyakira nkaza nkakubamo. None wewe usumba uheranda n'abarya atakindi bafite atari ijambo ryonyine. Ubwo nimwumva ko ivyo bintu birabaca. Nicyo gituma ijambo Yesu yavuze ngo bahawe byinshi zobazwa byinshi. Nk'ubu nitwagira imbere y'intara umuporoti ntajya gushirwa rumwe n'umukatolika, oya hageze gukubitwa ngo uwababikirwa byinshi nawe ngo azokubitwa nyinshi. Nk'ubu twebwe izo tuzokubitwa sico kimwe n'iz'abaporoti. Nibaryamira 8 twe tuzoryamira 80. Wahawe byinshi, wahawe byinshi abazwa byinshi. Ariko icyo nasozerera ko nuko mwebwe bavukanye nimuvotoregwe ibyiza mwagabanye. Ntibyumvikana ko mwebwe mwubatse ingo mwogira umunani wo mukagwara kwashi kandi ibintu biriho. Umukristo azi neza icari aratora iminsi mu hagati mu ndwi yo kujya mu misa ajyanywe no gufungura atakintu kimuri atagufungura, ego akaja mu misa akavuga ati jenje gufungura. Murazi ko hari byose nabayemo ndi mu jeune prêtre, umukobwa arapimuhira araza asanga ku paruwasi ngo pati ngo umbabarire ikintu ngira ndakubwire, ngo ngira ngo kiragutangaza ngo ndagusabye ntegere ngo ntugire ngo nasaze, mugabo nkuwe muhira n'ingene nkumbuye Yesu. Ngo rero sinzi ko bishoboka, niba bishoboka ngo usangize ngo ndamushonje bimwe ntashaka kukubwira. Ndavyumvise sinabwiye ati muri eklesiya katolika Yesu mukaristiya tumutanga mu gihe cy'inkuka y'imisa. Mugabo hariho abandi tubaha tumuha n'aho abari mu nkuka y'imisa n'abagwara, nawe uragwara. Sanagenda ndamusangiza nk'uyu navuze nk'uyu vrema n'umukatolika
arazi ko atafunga bubisi ntiyemera kwicwa na kwashi ntiyemera kurwara kwashi ibintu biriho none namwe mw'abakatolikano ehera haba yesu abe iwacu kandi yaje ngo atubere imfungurwa atubere n'umugenzi duhanuza tuyaga twakira none mwebwe ube nyamugenda ko uvunge bubisi urware kwashi kandi ibintu biriho ehera bisakarame ry'ikigongo we abandi nta sakarame ry'ikigongo bafise baricwa n'ibicumuro kuko nta kundi bafite bagira iyo bibaremereye bagira gute barakoranya ikoraniro bakatura bakavuga ati urarageze kwatura bakatagura ku buryo atanumwe yumva ibyo wundi avuze kuko hari ibyo buhava bumva bigatera ingorane ariko wewe ufite isakaramentu ry'ikigongo kurya ujya muri dushe jewe nyine kujya kwirega na telefone umupatiri nti nihuri ngwego niho ndi ndaje muri dushe canke nkavuga mu mvugo iyo hariho abandi bantu nshaka wavyubo nawe ndaje mvugutire wa muti acameye ko ngomba kwirega jewe ngenda kwirega nkugiye muri dushe twebwe muri ekleziya gatolika umukatolika ajya profita ibyo byiza dufise ni iby'ukuri umunsi n'izina yibaza amagana ariko wewe naguhaye byose kandi uwarwaye kwashi wakwiye ko warwaye kwashi kandi ibintu biriho kubera iki wicwa n'umunara hariho ibintu kubera iki wicwe n'ubuhoma gushikaho urwara urugaragamba ukamengura ingona kandi hari isakamuri ry'igongo kubera iki iwacu hari byose mvuze byose murabyumva sirivupe yesu muri ekleziya yiwe yesu yashyize byose avuda profita nico nyene numvise ntoge nababwiye cyane cyane urabona ko hari n'abariko baritegurira kunagurwa muri mutima mweranda batari bamenyereye izi nyigisho murabona ko mwagwiriye aba baje uyu munsi mubona bagwiriye nabaza guprofita nabazi ico ekleziya ibaha sinubabo bashimuka hejuru bashaka bakazihashira mukababona suwa yuko namwebwe mutahora musenga mugabo umuntu yahora agira ati jewe naze kubera petero yaragiye kusubira kuroba nanjye ndamukurikira abone aba bantu rero baza bagira bati kuwa kane hari inyigisho ngaha muri foyer de charité turetse basibije barateye intambwe bari ku rugero nk'izo nyigisho tugize iminsi turonka tubaha murabona ko hariho umuntu agira ati nukuri je nahora hehe sibyo wera yesu ati nahora imyaka yose maze nari muri ekleziya canke nari nyuma nahora ndi umukristo canke sinariho sibyo yesu hariho abantu bagira bati none gabasha nari ndindiriye hariho bati rero bafungura bazi ico ekleziya ibaha kuko umuntu arigora turigora umuntu aragira ati abakristo kw'Imana yaduhaye urufunguzo tuzokwemera tubaye tutaryamye tubategurire twugurure nabo bavome ncanda batumirira rero gukurikirana inyigisho bavuze bati hariho inyigisho muri kwa cyangwa ahandi hantu nimuzizemo kuko muza kuvoma bya bindi nyene ico tubaye cy'abasaserdoti banyu babaha nico nyene dukura muri ya mangazini y'umukama tukabaha umuntu agaca avyibuha ntihagire n'ukuri imfunguro y'umukristo harimo ikintu c'inyigisho ntugire ngo uri umukristo umukatolika utumva inyigisho harya mu isengero harya mu mwuka ya misa tuza kuronka umugisha ya mwuka twaronka imwe novuga itumwanisha na yesu kristo ikatugira abashaka tukakira yesu mugabo murabona isigura itwara umwanya mutoya none nk'ubu abantu baje nk'ubu ntubona ko bamenye ekleziya icyo ari cyo abatazi ntubona aho mugenda mubasura none abazogaruka kuwa kane bazoronka ibindi kuwundi wa kane ibindi gutyo nibana rero usanga bagira bati n'iby'ukuri turabana bo mu nzu icyo ndati batumirira rwose nk'ubu barahari abanyigisho z'umusaraba haje bangahe ku maparuwasi batana hamwe umusaraba utaciye haje bangahe muri irya nebene ya panekote kugira twumve mutima mweranda by'ukuri nge nakora n'uwariwe usanga bazigemwo bangana gute turimo turagira duti ni ukwezi kwa Bikira Mariya tugiye turonka inyigisho za Bikira Mariya bamwe bavuga ngo dusenga ibishusho ukazijamo uronka ibingana nene bangahe bazitaba rero ndabatumirira icyo kintu kirahambaye gose irukira inyigisho za ekleziya
nabo batirega canke badasangira jewe haravuga nti sibo icababoshe no kutumviriza inyigisho no kutaja mu nyigisho ngo batahure isakaramenti batahure ukarisiya none ubu ntihari abantu bagira bati jewe naheruka kwirega kuri karakara kuri mwaguta mugu bavuga ati sinshobora kuva ngaha ntiyeze kandi nkireze mwe murarondera ikinyoko gikomeye ndetse ukwezi inyigisho nimwige mwirukire inyigisho barya abantu ntibadusumbya kwigisha kandi ntibasumbya ibyo babigisha bisumba ibyo tufise murabe ingene mu abana bo mu nzu cari ico umukama baheza nini ubu rero bagize ugutumira ngo mujyane gusenga hariya kwa Ntumbeye cumuhazi iryo shengero ryitwa ngwiki ryatanguye ryari avuze ngo ntavyo nzi kumbwira icaraho ndakwigisha iryo shengero ryawe ryitwa gutya ryatanguwe na naka mu gisagara kinaka mu gihugu kinaka mu mwaka munaka ico wowe usigaye kumenya gusa n'ico yarondera ko yarondera imana canke yarondera kuba umukozi w'imana ubu hariho abantu benshi bitwa ngo abakozi b'imana twebwe abapatiri ntitubishima na gatoyi ko ntagire umuntu uzobitwita ko twebwe turi abakozi yezu yatwise abagenzi biwe yezu yatwise ngo sinkibisaba suko nzobita abagenzi bawe ko turi abagenzi biwe hariho rero abakozi yatangujwe n'umukozi w'imana naka mu gisagara kinaka kuko ubu kubera ko abahuba ari benshi ni vyiza ko mufasha Yezu Kristo kugarura intama ziwe uburyo bwo kugarura intama bwa mbere rero no kumenyesha ukuri muravyumva menya ukuri rondera ukuri umaze kukurondera uzokumenya umaze kukumenya ukumenyesha tugire Kristo Imana ishimwe Imana ishimwe Imana ishimwe Haleluya urakoze Yesu urakoze Yesu urakoze Yesu Haleluya amen Haleluya 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 nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza twubake kuvuga tuti dawe twese turi mu ijuru izina ryawe rinahazwe kandi bwawe bukwire hose bidushaka biduwe kuri mu ijuru ubwirizwe kurya bidukwiriye umuntu tube kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe twese abafitiye nabi duteranire twosha nabi byamara gitaka kuko ari wowe ugaba byose abasaseridoti begera hano tubaha umuhezagiro nimuhorane umukama Imana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire horana amahoro y'umukama muyaramukanye muyasire n'abo mwasize imuhira